مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد، وهو عبارة عن حوار باللغة الفرنسية مترجم للغة العربية، أي هو ضمن قائمة الحوارات، وهو الدرس 23. يمكنكم مشاهدينا الكرام أن تشاهدوا الحوارات جميع أو القواعد أو النصوص أو الجمل أو القصص بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. اضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق، أو اضغط على بلاي ليست. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. هذا الحوار بين بائعة الزهور، سنضع اسم غربي وهو لويس مثلا. إذن dialogue entre la fleuriste et Louis. La fleuriste: bonjour monsieur, je peux vous aider? Bonjour monsieur, je peux vous aider? Je peux vous aider. عندما نريد أن نتكلم باللغة الفرنسية فلا نقول je peux vous aider، نقول je peux vous aider. Bonjour monsieur, je peux vous aider. أي la fleuriste بائعة الزهور. bonjour نقول مرحبا أو نهارك سعيد. مرحبا. monsieur سيدي je peux vous aider على شكل سؤال. je peux vous aider هنا علامة الاستفهام أي point d'interrogation. pour vous aider أي هل يمكنني. إذن je peux يمكنني، ولكن هنا على شكل سؤال قلنا هل يمكنني vous aider مساعدتك. إذن bonjour monsieur, je peux vous aider. مرحبا سيدي، هل يمكنني مساعدتك. يمكن أن تعيدوا معي الجمل. bonjour monsieur, je peux vous aider. Louis نقول لويس أو لويس. إذن لويس: oui, je voudrais un bouquet, mais je ne sais pas trop quoi choisir. إذن لويس: oui, je voudrais un bouquet, mais je ne sais pas trop quoi choisir. oui, je voudrais un bouquet. bouquet أي باقة. لويس: نعم، oui, je voudrais أود un bouquet أي أود الحصول. مثلا je voudrais أود الحصول على باقة. un bouquet على باقة زهور مثلا. mais لكن je ne sais pas. لكنني لا أعرف. je ne sais pas لا أعرف. quoi ماذا. choisir أختار. يمكن أن تستعمل مثلا عندما تريد أن تتكلم، يمكن أن تستعمل mais je ne sais pas لكنني لا أعرف. يمكن أن تكتبها في التعليق. يمكن أن تتحاور مع شخص آخر في التعليقات وتقول له mais je ne sais pas. oui, je voudrais un bouquet. oui, je voudrais un bouquet, mais je ne sais pas. لكنني لا أعرف. quoi choisir. ماذا أختار. quoi choisir. ماذا أختار. quoi choisir. ماذا أختار. la fleuriste: vous voulez mettre combien à peu près. vous voulez mettre combien à peu près. vous voulez mettre combien à peu près. dans la fleuriste بائعة الزهور: vous voulez أنت تريد. بائعة الزهور تتكلم مع لويس. mettre أن تضع combien كم. في اللغة العربية نقول كم أنت تريد أن تضع. إذن كم من الزهور تريد أن تضع. أو يمكن أن تقول كم ثمن الزهور التي تريد أن تضع لكي تعرف العدد الذي ستضعه له. vous voulez mettre combien.
يعني تقريبا à peu près. À peu près. تقريبا. Vous voulez mettre combien? À peu près. Vous voulez mettre combien? À peu près. Combien? كم. هنا à peu près. À peu près. يمكن أن تستعمل à peu près تقريبا في حوارك أو تكتبها في التعليق أو تكتبها في مذكرة لكي ترسخ في ذهنك. إذن vous voulez mettre combien? Vous voulez mettre combien? À peu près. Vous voulez mettre combien? À peu près. نقول Louis أو Louis. Je ne sais pas. Peut-être 20 dollars. Je ne sais pas. دائما je ne sais pas. لا أعرف. إذن لويس هي لويس هو طريقة النطق الشائعة في فرنسا، ولكن هناك مناطق مثلا في بلجيكا أو في كندا يقولون لويس. إذن لويس je ne sais pas لا أعرف. لا أعرف. peut-être ربما 20 دولار أي 20 دولارا. Je ne sais pas, peut-être 20 dollars. Je ne sais pas, peut-être 20 dollars. Je ne sais pas, لا أعرف. peut-être ربما 20 دولار أي 20 دولارا. Je ne sais pas, peut-être 20 dollars. إذن دائما يمكنك أن تستعمل je ne sais pas لا أعرف. Je ne sais pas لا أعرف. La fleuriste regardez. الأمر هنا الفعل regarde à l'impératif. الأمر regardez. On peut faire un bouquet rouge et blanc. C'est très joli. Ou alors, vous pouvez aussi choisir un bouquet tout rouge. La fleuriste بائعة الزهور regardez انظر. On peut faire يمكننا فعل أو القيام أو صنع un bouquet rouge باقة حمراء et blanc وبيضاء. إذا سنضع زهور حمراء وبيضاء في الباقة. إذا سنصنع باقة حمراء وبيضاء. C'est très joli. C'est très joli. أي إنها جميلة جدا. ولكن c'est très joli هنا المذكر joli. un bouquet. un bouquet. إذا un هنا نتكلم عن المذكر. إذا قلنا فتاة مثلا c'est très joli سنضيف سنضيف هنا. سنضيف بالنسبة للمذكر نحذف إذن c'est très joli إنها جميلة جدا. ou alors أو إذن ولكن سنقول أو فقط. ou alors نقول أو إذن. vous pouvez aussi choisir. vous pouvez يمكنك aussi choisir أيضا اختيار aussi أيضا choisir اختيار un bouquet باقة tout rouge باللون الأحمر كلها حمراء أو باللون الأحمر كليا. إذا regardez on peut faire un bouquet rouge et blanc. C'est très joli. ou alors vous pouvez aussi choisir un bouquet tout rouge. إذا tout كليا. إذا هنا الأمر يمكن أن تقول لشخص ما regardez شاهد. regardez شاهد. c'est très joli. هنا c'est très joli ترجمتها إن لم نتكلم عن un bouquet فهي تعني جميل جدا رائع جدا. c'est très joli. يمكن أن تستعمله وتقول هذا الدرس رائع جدا. c'est très joli. c'est très joli. Louise j'hésite un peu. Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que vous me conseillez? نضع علامة الاستفهام point d'interrogation. Qu'est-ce que vous me
conseiller. إذا Louise, j'hésite un peu. أتردد قليلا. يتردد هل يضع بألوان مختلفة أم بلون واحد أو بلون أحمر. إذا j'hésite un peu. Qu'est-ce que ماذا vous me conseillez تنصحيني. إذا أو بماذا تنصحيني. إذا j'hésite un peu. Qu'est-ce que vous me conseillez. J'hésite un peu. Qu'est-ce que vous me conseillez. أتردد قليلا. بماذا تنصحيني. J'hésite un peu. Qu'est-ce que vous me conseillez. إذا j'hésite un peu. سأجمع لكم هذه العبارات وسأضع لكم نص بهذه العبارات الموجودة في هذا الحوار. إذا j'hésite un peu. Qu'est-ce que vous me conseillez. La fleuriste, ça dépend de la personne. C'est pour offrir. Ça dépend de la personne. C'est pour offrir. Ça dépend. إذا la fleuriste, بائعة الزهور, ça dépend de la personne. ذلك يعتمد على الشخص. يعني الشخص الذي ستقدم له الزهور. Ça dépend de la personne. أي هذا يعتمد على الشخص أو هذا حسب الشخص الذي تقدم له الزهور. هل c'est pour offrir. هل ستقدمه لشخص ما. هل ستعطيه. هل لتعطيه هذه الباقة أو ce bouquet. هل ستعطيه. هل ستقدمه. إذن ça dépend de la personne. C'est pour offrir. Ça dépend de la personne. C'est pour offrir. Louise, oui, c'est pour ma grand-mère. C'est pour ma grand-mère. Oui, c'est pour ma grand-mère. إذن هذا البوكي سأقدمه لجدتي. نعم، هذه الباقة إنها لجدتي. Oui, c'est pour ma grand-mère. Oui, c'est pour ma grand-mère. إذن c'est pour. C'est pour. Oui, c'est pour. نعم، إنه لي. Oui, c'est pour. نعم، إنه لي. C'est pour. إنها لي. أي هذه الباقة لي. Ma grand-mère, جدتي. La fleuriste, alors, je vous conseille un bouquet de roses, rouges. Alors, je vous conseille un bouquet de roses rouges. Alors, je vous conseille un bouquet de roses rouges. بائعة الزهور. إذن أو لذا. إذن alors إذن أو يمكن نقول لذا. Je vous conseille. أنصحك بباقة مثلا. un bouquet باقة de rose من الورود. rouge الحمراء. إذن بباقة. لذا أو إذن أنصحك بباقة من الورود الحمراء. غوز وهي الورود. ويمكن أن نقول لون غوز وهو اللون الوردي. الحمراء rouge. Alors je vous conseille un bouquet de roses rouges. Alors je vous conseille un bouquet de roses rouges. Alors je vous conseille un bouquet de roses rouges. إذن يمكن أن تنطق je vous conseille. أنصحك. Je vous conseille. أنصحك. Louise, vous croyez? Vous croyez? Louise, vous croyez? Louise, هل تظنين؟ هل تظنين؟ Vous croyez? إذن vous croyez? هل تظنين؟ Vous croyez? La fleuriste, oui, vous allez voir, votre grand-mère va être
très contente. إذن بائعة الزهور oui نعم. Vous allez voir سوف ترى. Vous allez voir سوف ترى. Votre grand-mère جدتك. Votre grand-mère جدتك. لاحظوا أن vous allez نقول vous allez voir سوف ترون، وهنا استعملت بائعة الزهور أسلوب الأدب مع لويس. هي سوف ترى واستعملت الجمع كاحترام للويس. votre grand-mère أي جدتكم، استعملت أيضا أسلوب الأدب وهو شخص واحد وقالت له جدتكم. va être très contente. سوف ترى جدتك. va être très contente ستكون سعيدة للغاية. إذن oui vous allez voir votre grand-mère va être très contente. Oui vous allez voir votre grand-mère va être très contente. إذن نعم سوف ترى جدتك ستكون سعيدة للغاية. vous allez voir سوف ترى. vous allez voir ولكن هي الترجمة الحرفية سوف ترون لأنها استعملت لا فلوريست أسلوب الاحترام مع لويس. لويس d'accord. لويس حسنا. d'accord حسنا. لويس حسنا d'accord. إذن سأحاول أن أعيد قراءة الحوار. La fleuriste. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Bonjour monsieur, je peux vous aider? مرحبا سيدي، هل يمكن مساعدتك؟ Oui, je voudrais un bouquet, mais je ne sais pas trop quoi choisir. Oui, je voudrais un bouquet, mais je ne sais pas trop quoi choisir. نعم، أود الحصول على باقة لكنني لا أعرف ماذا أختار. La fleuriste. Vous voulez mettre combien? À peu près. Vous voulez mettre combien? À peu près. أنت تريد أن تضع كم؟ تقريبا. Louise. Je ne sais pas. Peut-être $20. Je ne sais pas. Peut-être $20. لا أعرف، ربما $20. La fleuriste. Regardez. On peut faire un bouquet rouge et blanc. C'est très joli. Ou alors, vous pouvez aussi choisir un bouquet tout rouge. Regardez. On peut faire un bouquet rouge et blanc. C'est très joli. Ou alors, vous pouvez aussi choisir un bouquet tout rouge. انظر، يمكننا صنع باقة حمراء وبيضاء. إنها جميلة جدا. أو يمكننا أيضا اختيار باقة باللون الأحمر كليا. Louise. J'hésite un peu. Qu'est-ce que vous me conseillez? J'hésite un peu. Qu'est-ce que vous me conseillez? Louise أتردد قليلا. ماذا تنصحني؟ La fleuriste. Ça dépend de la personne. C'est pour offrir. Ça dépend de la personne. C'est pour offrir. بائعة الزهور ذلك يعتمد على الشخص. هل لتعطيه؟ C'est pour offrir. C'est pour offrir. هل لتعطيه؟ Louise. Oui, c'est pour ma grand-mère. Oui, c'est pour ma grand-mère. نعم، إنها لجدتي. La fleuriste. Alors je vous conseille un bouquet de roses rouges. Alors je vous conseille un bouquet de roses rouges. لذا أنصحك بباقة من الورود الحمراء. لذا أنصحك بباقة من الورود الحمراء. Louise. Vous croyez? Vous croyez? هل تظنين؟ La fleuriste. Oui. Vous allez voir, votre grand-mère va être très contente. Vous allez voir, votre grand-mère va être très contente. نعم، سوف ترى جدتك ستكون سعيدة للغاية. D'accord. حسنا. لويس. D'accord حسن يعني متفق معها. إذا مشاهدينا الكرام، قبل أن أقول لكم إلى اللقاء، أريد أن أقول لمن التحق بنا مؤخرا مرحبا بكم في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. إذا لمتابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر، يمكنكم أن تضغطوا على الرابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. في خانة الوصف وفي خانة التعليق ستجدون روابط لقوائم،
وكل قائمة تحتوي على مجموعة من الفيديوهات، سواء القواعد أو الحوارات أو الجمل أو النطق والسماع أو القصص أو لا conjugaison française، الصرف والتحويل في اللغة الفرنسية. يمكنكم أن تشاهدوا هذا البرنامج وتبدأوا من القواعد ثم الحوارات والجمل وهكذا دواليك. ويمكنكم أيضا مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط، وذلك بالضغط أيضا على الرابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق. ويمكنكم مشاهدة قائمة الجمل الأساسية في اللغة الفرنسية، أي الجمل التي يستعملها الفرنسيون للتكلم باللغة الفرنسية. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.